keeping faith in God and walking in faith. آئے ہم خدا کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 14واں باب 22 آیت سے 33 آیت تک خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. خدا پر ایمان رکھنا اور ایمان پر چلنا. تو یہ ہم خدا کے بندہ مقدس پطرس رسول کی زندگی کے حوالے سے سیکھیں گے، اور اس میں سے 3 باتیں ہم سیکھیں گے. کہ پہلی بات جو ہے جب مسیح خداوند پانی پر چل کر آ رہے تھے تو پطرس نے ارادہ کیا کہ وہ پانی پر چلے. تو ہم مقدس پطرس رسول کا جو فیصلہ ہے اس پر غور کریں گے، اور پھر ہم اس کے جو فوکس ہے اس پر غور کریں گے، اور تیسری بات ہم مقدس پطرس رسول کی درخواست پر غور کریں گے جب وہ ڈوبنے لگا. تو آئیں پہلی بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ جو اس کا ڈیسیجن تھا، اس کا جو فیصلہ تھا، اس کے ہم غور کرتے ہیں. جب یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے تو مقدس پطرس رسول فیصلہ بناتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی پانی پر چلیں، اور وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ حکم دے کہ میں پانی پر چلوں. تو مقدس پطرس رسول کا یہ فیصلہ جو ہے یہ برا نہیں تھا، فیصلہ اچھا تھا، لیکن میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ مقدس پطرس رسول کا جو فیصلہ ہے یہ ٹوٹل جذبات پر مبنی تھا. فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کے بندہ مقدس پطرس رسول نے گہرے طور پر اس پر غور نہیں کیا کہ پانی پر چلنا انسان کے لیے ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر پانی پر چلنا ٹوٹلی خدا پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے فوکس پر غور کرتے ہیں، اور فوکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پر چلنے سے پہلے خدا کے بندہ کا جو ہے وہ ٹوٹل فوکس یسوع مسیح پر تھا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی آفٹر فیو سیکنڈ، وہ اس کا جو فوکس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. وہ اب یسوع مسیح کو دیکھنے کی بجائے لہروں کو دیکھ رہا ہے. اور پھر تیسری بات کہ وہ ڈوبنے لگا ہے. جب اس کا فوکس چینج ہو گیا ہے تو وہ ڈوبنے لگا ہے. تو اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر اس کی نگاہیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر مرکوز رہیں تب تک وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جو ہی اس کی نگاہیں یسوع مسیح سے ہٹ کر لہروں پر آ گئیں تو وہ خوف میں آ گیا اور پھر وہ ڈوبنے لگا. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ مقدس پطرس رسول کی درخواست پر ہم غور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو رائٹ ڈیسیژن، اس نے صحیح فیصلہ کیا کہ وہ مدد طلب کرے. پھر اس کے بعد کہ رائٹ ریکویسٹ، کہ اس نے کہا اے خداوند مجھے بچا. اور پھر رائٹ پرسن کہ who is able to save، جو بچا سکتا تھا اس سے درخواست کی. اگر مقدس پطرس رسول یوحنا اور یعقوب کو بلاتا آؤ ادھر میری مدد کرو، تو تب تک وہ ڈوب جاتا. تو یہ جو ویری پریزنٹ ہیلپ ہے، مستعد مددگار، اویلیبل ہیلپ ہے، اور وہ ٹھیک اس شخص سے مدد مانگتا ہے جو اس کی مدد کر سکتا تھا. تو آئیں اس سے ہم اپنے لیے سبق سیکھتے ہیں. اس میں سے ہم 3 سبق سیکھتے ہیں. پہلی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان میں چلیں تو پہلی بات کہ ہمیں خدا پر گہرے بھروسے کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے. یعنی گویا کہ فیصلے کرتے ہوئے ہمیں ایمان
में चलने के लिए ज़रूरी है कि हम वो फ़ैसले खुदा की कुदरत की बुनियाद पर फ़ैसले करें। हम खुदा जो लामहदूद कुदरत का मालिक है उस पर भरोसा करने की बुनियाद पर वो फ़ैसले करें। हम अपने तौर पर या दुनियावी तौर पर वो फ़ैसले ना करें, वरना हम ईमान में चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि फ़ोकस जो है हमें ना सिर्फ खुदा पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है या करनी चाहिए, बल्कि उस पर अपनी तवज्जो बरकरार रखनी चाहिए। ये अहम बात है कि कभी कभी हम जब ईमान में चलते हैं तो जब हम शुरू करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो ठीक खुदा पर होता है, उसकी ताकत पर होता है। हमारी जो निगाहें हैं वो खुदा पर मरकूज़ होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो फोकस चेंज हो जाता है और हम डूबने लगते हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है कि हम फोकस को बरकरार नहीं रख पाते हैं। जिस तरह मुकद्दस पतरस रसूल फोकस को बरकरार ना रख सका, लेकिन मेरे और आपके लिए खुदा का इसमें पैगाम ये है कि हम जब ईमान से चलते हैं, आंखों देखे पर नहीं चलते, तो हमारी तवज्जो उस ईमान में चलने में ना सिर्फ आगाज़ जो है वो उसका फ़ोकस खुदा पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, बल्कि उस फोकस को कंटिन्यू बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह इब्रानियों के ख़त में कहा गया कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो इस तरह फिर आप गिरने से, डूबने से बच सकते हैं। और तीसरी और आखिरी जो है वो इसमें सबक है मेरे और आपके लिए कि अगर कहीं आपका फोकस जो है वो आउट हो जाए और आप डूबने लगें, तो उसमें पहली बात कि अगर हम डूबने लगें तो हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो डूब रहे होते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पुकारते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि मुसीबत में मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। तो जब हम मुसीबत में हों तो हम खुदावंद को पुकारें जिस तरह पतरस ने पुकारा। फिर दूसरी बात कि अगर हम डूब रहे हैं तो हमें वाज़ेह दरख्वास्त करनी चाहिए कि उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे बचा, यानी आपकी दरख्वास्त जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। और तीसरी बात कि अगर हम डूब रहे हैं तो हमें सही शख्स से मदद मांगनी चाहिए। कभी कभी हम डूब रहे होते हैं लेकिन जिसको हम पुकार रहे होते हैं वो मदद के काबिल नहीं होता है, जिसको हम पुकार रहे होते हैं वो हमारी मदद कर नहीं सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल की इस जो दरख्वास्त है, क्या खूबसूरत है कि वो उसने मदद किससे मांग रहा है, वो जो उसे बचा सकता है। वो खुदा यीशु मसीह को कह रहे हैं मुझे बचा। वो ये नहीं कह रहे कि यूहन्ना कश्ती से उतर आओ और मुझे बचाओ, याकूब कश्ती से उतर आओ मुझे बचाओ। अगर वो उनको पुकारता भी तो डूब जाता। लिहाजा खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि ज़बूर 46 में लिखा है कि हमारा खुदावंद जो है वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है, अवेलेबल हेल्प है, जो आपके पास है। तो आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि पहली बात कि ईमान में चलने के लिए आप जो डिसीजन करते हैं, फ़ैसला करते हैं, वो सोच समझ कर करें, क्योंकि ये ईमान में चलना आंखों देखे से चलना नहीं है, ये टोटली खुदा पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि आप जब ईमान में चलते हैं तो आपका फोकस आउट नहीं होना चाहिए, वरना आप फिर कायम नहीं रहेंगे। तो आपका ना सिर्फ फोकस जो है, मरकज़ नगाह जो है उसका आगाज़ खुदा पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, बल्कि बरकरार रखना चाहिए। और फिर तीसरी बात कि अगर इंसान होते हुए फोकस आउट हो जाए और आप डूबने लगे तो आप मदद के लिए पुकारें, वाज़ेह जो आपकी नीड है वो बताएं खुदा को, और फिर उससे मदद मांगें जो मदद कर सकता है, और वो सिर्फ खुदा है जो मेरी और आपकी मदद कर सकता है, इंसान मदद नहीं कर सकता है। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।